마음을 열고 Vamos a darle la bienvenida al profeta TV Joshua a esta conferencia de pastores aquí en Corea del Sur. Démosle un aplauso. Gracias. I want to use the experience I had yesterday 제가 Quiero usar la experiencia que tuve ayer 하려고 합니다. as the basis of my message today. como la base del mensaje de hoy. 해서 이렇게 사용하려고 합니다. I want to say thank you for your time. 다시 한번 Quiero agradecerles por su tiempo. 시간에 대해서 감사를 드립니다. I know today will not be, man of God, pray for me, man of God, pray for me, man of God, pray for me. Yo sé que hoy no va a ser hombre de Dios, ora por mí. Hombre de Dios, ora por mí. Hombre de Dios, ora por mí. Since we know that the pastor, man of God, is not the root of faith, Como sabemos que los pastores, los hombres de Dios, no son la raíz de la fe. you cannot just begin to decide and say, when you demand for prayer, we'll pray in Jesus' name, in Jesus' name. Since it's not the root, you need a corresponding power. No pueden empezar a decidir y decir cuando pedimos oración y oran en el nombre de Jesús, ya que ellos no son la raíz. 보시죠. Yes, because it's not the source of faith. 그것은 왜 Porque ellos no son la fuente de la fe. 그렇기 때문에 그렇습니다. If we are the source of faith, faith will be fragile, weak. Si nosotros fuéramos la fuente de la fe sería frágil o débil. The source of faith is the same yesterday, today, and forever. La fuente de la fe es el mismo ayer, hoy y para siempre. 하신 분이십니다. Who is the same yesterday, today, and forever here? ¿Quién es el mismo ayer, hoy y para siempre aquí? 십니까? Nobody. Nadie, Because you have beginning and you have an end. porque todos tienen un principio y un final. I have beginning, I have an end. Yo tengo un principio y un final. The one that have no beginning, no end is the same yesterday, today. El único que no tiene principio ni final es el mismo ayer, hoy y para siempre, Jesucristo. So is the source of our faith. Él es la fuente de nuestra fe. Is the giver of our faith. Él es el dador de nuestra fe. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. 주님께 박수로 영광드리겠습니다. Yes, I said I'm going to take my message from the angle of what I saw yesterday here. 제가 오늘 드릴 Voy a tomar mi mensaje desde el ángulo de lo que vi ayer. 또 말씀드리고자 합니다. Man's plan against God's plan, El plan del hombre contra el plan de Dios. 계획들이 있습니다. because those things can hinder the move of God. 그런 것들이 Porque nuestros planes pueden obstaculizar el mover de Dios. 있는 그런 분이십니다. So I'm going to take my message from this angle. 그래서 제가 오늘 Así que tomaré mi mensaje desde este ángulo. 속도로 이렇게 조명해서 말씀드리도록 하겠습니다. Yes, let's quickly look at the book of 1 John, Veamos el libro Primera de Juan, chapter 5. capítulo 5, verso 1. Whoever believes that Jesus is the Christ is born of God. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. 기록되고 있습니다. I take it again. Whoever believes that Jesus is the Christ is born of God. Lo tomaré una vez más. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. 이렇게 기록하고 있습니다. What does this mean? 야, That 이것이 is 무슨 뜻일까요? born again. ¿Qué significa eso? Que es nacido de nuevo. 말입니다. Mean is born of spirit. Significa que es nacido del Espíritu. 이런 말입니다. And everyone who loves him, who begot also loves him, who is begotten of him.
Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. 사랑한다 이렇게 기록합니다. I'm taking verse 2. Verso 2. By this we know that we love the children of God, when we love God and keep his commandments. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. 하는 줄을 아느니라 이렇게 말씀합니다. Verse 3. For this is the love of God, that we keep his commandments, and his commandments are not burdensome. Verso 3. Pues este es el amor de Dios, que guardamos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. 아니로다. Verse 4. 4절입니다. For whatever is born of God overcome the world. Verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. And this is the victory that has overcome the world, our faith. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. 믿음입니다. Verse 5. Verso 5. Who is he who overcomes the world? But he who believes that Jesus is the Son of God. 누가 ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? 힘을 믿는 자가 세상을 이기는 자입니다. Let's go to verse 7 there. Vamos al verso 7. For there are three that bear witness in heaven, Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: the Father, the Word, the Holy Spirit, and these three are one. el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Verse 14. Now this is the confidence that we have in him, Verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, that if we ask anything, take note of that, according to his way, 여러분 잘 보십시오. he hears us. que si pedimos cualquier cosa, tome nota de esto, conforme a su voluntad, Él nos oye. 주신다 이렇게 기록합니다. Looking at that verse, 자, 여러분 잘 이 if 말씀을 we 보십시오. ask anything according to his, Viendo ese versículo, si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, he hears us. 그분께서는 Él nos oye. What does this mean? This means without God's promises, without God's way, our faith is no real faith. ¿Qué significa esto? Esto significa que sin las promesas de Dios, sin la voluntad de Dios, nuestra fe no es una fe verdadera. 진짜 믿음이 아니다라는 것입니다. Our faith is no real faith, that is not real. Nuestra fe no es una fe verdadera, es decir, no es real. Mi mensaje se titula, Not our will. tomaré mi mensaje, 여기 no es nuestra voluntad. 말씀합니다. Many people believe that healing, prophecy, deliverance, all of God's blessings are wrought by the person concerned. Mucha gente cree que la sanidad, la liberación y todas las bendiciones de Dios son producidas por la persona en cuestión. 것과 좀 거리가 있다는 것입니다. That you can run to man of God to heal you without God's will. 하나님으로 Pueden correr al hombre de Dios para que le sane sin la voluntad de Dios. 말씀했던 것입니다. If God has not promised me to pray for you, if I force myself to pray for you, I'm only dreaming, not believing. Si Dios no me ha prometido orar por ti, si me esfuerzo a orar por ti, solo estoy soñando, no creyendo. 믿음이 아니고 저의 꿈입니다. 꿈. If it is not God's way for me to pray for you, if I force myself to pray for you, I'm not believing, but dreaming. 저에게 다가왔을 때 Si no es la voluntad de Dios el orar por ti y me esfuerzo a orar por ti, no estoy creyendo, sino soñando. 기도한다고 하면은 그것은 제가 하나님을 믿는 것이 아니라 제가 그냥 몽상 가운데 있는 것이 되고 마는 것입니다. Because I do not believe
in something factual but my own imagination. Porque no creo en algo basado en los hechos, sino en mi propia imaginación. Take note of that. Tome nota de eso. I will take it back again. Lo voy a repetir. If God has not promised, Si Dios no lo ha prometido, I mean, if it is not God's will for me to pray for you, es decir, si no es la voluntad de Dios el que ore por ti, to heal you, to deliver you, para sanarte y liberarte, 그것이 하나님의 뜻이 아니라면 if I now force myself to pray for you, si ahora me esfuerzo a orar por ti, 그것은 I'm not believing, no estoy creyendo, 고 but dreaming, sino soñando, 그냥 몽상 가운데 있는 것이죠. because I do not believe in something factual, but my own imagination. porque no creo en algo basado en los hechos, sino en mi propia imaginación. 없기 때문에 그랬습니다. This is the challenge churches are having today. Estos son los desafíos a los que se está enfrentando la iglesia. Church, this is our challenges. Iglesia, este es tu desafío. 하나님의 도전입니다. We pray for people because they demand for prayer, Oramos por la gente porque demandan oración, without knowing that there are corresponding power. sin saber que hay un poder correspondiente. 없이 내가 기도한다고 하면은 Without corresponding power, Sin el poder correspondiente, 믿음에 내가 반응하는 그 약속이 없는 그런 기도는 you cannot bring God to the scene. no puedes traer a Dios a la escena. 끌어올 수 없다는 데 있습니다. Take note. Tomen nota. God's blessings require corresponding power. Las bendiciones de Dios requieren el poder correspondiente. 초점이 맞춰져야 되는 것입니다. Without corresponding power, Sin el poder correspondiente, 하는 그런 포인트가 없다면 you cannot bring God to the scene. no puedes traer a Dios a la escena. 수 없는 것입니다. We pastors, Nosotros los pastores, born again ministers of God, this is the challenge we have. nacidos de nuevo y ministros de Dios, este es el desafío al que nos estamos enfrentando hoy. Pray for people because they ask for prayer. Oramos por la gente porque piden oración, Not God wants us to pray at that time. no porque Dios quiere que oremos en ese momento. God's blessing Las bendiciones de Dios require corresponding power. requieren el poder correspondiente, 상응하는 그 연결점이 있어야 하는 것입니다. Power from above. poder de lo alto, 여기죠. Power from above. poder de lo alto. The one from above is above all. El que está en lo alto está sobre todas las cosas. 기록하고 있습니다. When you look at the book of John 3, verse 31, Cuando vemos el libro de Juan 3, capítulo 31, the one from above is above all. el que está en lo alto está sobre todas las cosas. Corresponding power. El poder correspondiente. 우리가 연결되어야 된다는 걸 말씀합니다. A subjection comes to us from the Spirit that we should perform the acts. Siempre viene una indicación del Espíritu que indica que esa acción debe ser hecha. I will, thank you. No es nuestra voluntad. I will. 제가 이렇게 하겠습니다. Second to myself. Thank you. Thank you. Thank you. Gracias. A suggestion comes from the Spirit to us Siempre viene una indicación del Espíritu 제안이 우리에게 들어올 때 that the action be performed. que indica que esa acción debe ser hecha. That is, what is the action? Healing, deliverance, prophecy. A suggestion comes from the Spirit to us that the healing, prophecy, deliverance, whatever you want to do for God, be performed. ¿Cuál es la acción? ¿Sanidad? ¿Profecía? ¿Liberación? Nos llega una indicación del Espíritu que nos dice que cualquier cosa que quieras hacer por Dios será hecha. 나타나게 돼 있습니다.
Every step, 우리가 하는 every step, Cada paso, every action, cada acción, every movement, cada movimiento, intimation, intimation. una indicación, 제안입니다. 제안. Okay, you're right. Suggestion 제안이죠. Suggestion. 제안. 하나님이 우리에게 준 제안. comes from God, viene de parte de Dios, comes from the Spirit. viene de parte del Espíritu. I say God because God inspired the Spirit. 제가 Digo Dios porque Dios mueve al Espíritu a hablar. 영을 영대로 역사하시도록 하신다는 거죠. 하나님의 영이시기 때문에. If I say God, I'm right because God inspired the Spirit to speak. So suggestion comes from the Spirit to us that healing, 하나 prophecy, deliverance. Okay, okay. 하나님을 Si digo Dios, estoy en lo correcto, porque Dios mueve al Espíritu a hablar, para que la indicación venga del Espíritu para la sanidad, profecía, liberación y estas cosas ocurran. 나타나는 것입니다. Amen. Amen. Thank you. Amén, gracias. When we say suggestion from the Spirit, Cuando decimos indicación del Espíritu, we are still referred to God's way. nos estamos refiriendo a la voluntad de Dios. 얘기를 하고 있습니다. God's promises Debemos conocer about every issue, every matter, las promesas de Dios acerca de cada asunto, acerca de cada problema. 관한 것들입니다. must be known Antes 되죠? to us 우리에게요. before prayer. de orar, God's las promesas promises. de Dios, 약속들은 I mean God's way. es decir, la voluntad de Dios, Suggestion es decir, la indicación 제안이 있어요. from the Spirit. del Espíritu, 내려오는 거죠. Because God inspired the Spirit porque Dios mueve al Espíritu 역사하시도록 말씀하시죠. to speak. a hablar. 하나님께서 하나님의 영이 말씀하도록 Okay, God inspire you. Dios te mueve a hablar. 말씀하게 하시죠. Thank you. Thank you. Gracias. God's promises, Las promesas de Dios every matter. acerca de cada asunto. 그래서 Be healed. Sé sano. God's way La voluntad de Dios about that acerca de eso 그래서 우리가 기도하는 부분에 대해서 must be known. tiene que ser conocida. If you come to me, Pastor, pray for me, pray for me. I must know God's way, God's promises about that. Whether to pray for you or not. If not, my prayer will be idle if I do that myself, or destructive, like 7 sons of Sceva, and meaningless. Si vienes a mí para que ore por ti, debo conocer la voluntad de Dios y las promesas de Dios acerca de eso para saber si oro o no por ti. Si no la conozco, lo estoy haciendo por mí mismo. Mi oración será ociosa o destructiva si lo hago por mí mismo, como pasó con los 7 hijos de Esqueva, o no tendría sentido. 그런 역사들이 저에게도 도출될 수 있는 것입니다. When we know God's way Cuando conocemos la voluntad de Dios about a matter, acerca de un asunto, we trust Him debemos confiar en Él, according to His way. de acuerdo a su voluntad. 의지하고 순종하고 따라가는 것이죠. You say, pray for me. Si me dices, ora por mí, pastor, 기도해 주세요. 기도해 주세요. 그래요. 이렇게 안 하는 것이죠. I need to know God's opinion, God's way. 나는 Whether to 당신의 pray for 기도하기 you. necesito conocer la voluntad de Dios, la opinión de Dios para saber si oro por ti o no. I should not just go to prayer because No puedo ir y orar por ti simplemente porque me lo pidas, I say, Jesus, without know God's way. sin conocer la voluntad de Dios. Signing that prayer, whether to 기도에 pray for 대해서. you or not, whether there is counseling for you or not, I must know before begin to pray for you. Acerca de esta oración, debo conocerla antes de empezar a orar por ti. But this is the challenges churches are having today. Estos son los desafíos a los que se está enfrentando la iglesia. 이러한 것들입니다. The challenges we have today. Los desafíos que tenemos hoy. Once I'm a pastor,
Una vez que soy pastor, born again. soy nacido de nuevo. Okay, say, pray for me. Di, ora por mí. 기도해 In 주세요. Jesus' name. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Without God's will, Sin conocer la voluntad de Dios, our faith will not work. nuestra fe no funcionará. 역사하지 Our 않습니다. faith is no real faith. Nuestra fe no es una fe verdadera. When we know God's will concerning an issue, Cuando conocemos la voluntad de Dios acerca de un asunto, we 그리고 will 우리는 trust 그분을 God confiaremos en Dios 믿게 되죠. according to His will. de acuerdo a su voluntad. Let's advise ourselves. Aconsejémonos a nosotros mismos, 그죠? We ministers of God. nosotros los ministros de Dios. If you do not have the word of God, Si no tienes la palabra de Dios, 갖고 있지 않다면 you will have nothing at all. no tienes nada. 그것이 아닙니다. Take note of that. Let us advise. Tome nota, aconsejémonos a nosotros mismos. Since we know if you do not have the word of God, Ya que si no tienen la palabra de 갖고 Dios, 있지 않다면 you will have nothing at all. no tendrán nada. 갖고 있는 것이 없는 것입니다. God's promises are in God's word. Las promesas de Dios solo están en la palabra de Dios. It's there. Están ahí. Okay. I want to encourage you. 아, 여러분 Quiero animarles. Read your Bible Lean su Biblia 읽으십시오. slowly lentamente, because we are always in hurry. porque siempre vamos con prisa. We read Bible as if we are reading literature. Leemos la Biblia como si fuese literatura. We read Bible at a time that is not convenient. A time you are facing challenges. A time you are in need. A time you are in trouble. That is when you read Bible. We should read our Bible slowly, attentively, repeatedly. Leemos la Biblia cuando las cosas nos van mal, cuando nos estamos enfrentando a desafíos, cuando tenemos necesidad o estamos en problemas. Es ahí cuando leemos la Biblia. Debemos leerla lentamente, con atención y repitiendo lo que leemos. Because God's promises we are talking about are in God's word. Porque las promesas de las que estamos hablando están en la palabra de Dios. 안에 있기 때문에 그렇습니다. And how do we know God? 어떻게 ¿Cómo conocemos a Dios? We know God by the way He speaks. Conocemos a Dios por la palabra que habla. 알 수 있는 것이죠. And the way He speaks is His. La palabra que habla es el deseo de su corazón, es decir, que la palabra que Dios habla representa los deseos de su corazón. ¿Representan tus palabras el deseo de tu corazón? When you say, be healed, 여러분 Cuando dices, sé sano, but the person is not healed, pero la persona no se sana, that is not your heart desire. 그것은 Your 바로 heart desire is to heal the person. But you say, be healed, and the person is not healed. It means eso significa que no es el deseo de tu corazón. El deseo de tu corazón es el sanar a la persona, pero dices, sé sano y la persona no es sana. Eso significa que no has hablado los deseos de tu corazón y la palabra de Dios representa los deseos del corazón de Dios. have you been speaking your heart desire? ¿Has estado hablando los deseos de tu corazón? 말씀하고 있습니다. Open your mouth and say, blah, 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 blah. Does this represent your heart desire? ¿Abres la boca para decir esto u lo otro? ¿Representa eso los deseos de tu corazón? Speaking in tongues is a gift of God, and it's a supernatural gift. But today it becomes 이건 통역 Hablar en lenguas es un don de Dios, un don sobrenatural, pero hoy 뜻없이 그냥 이렇게 중원번 한다는 것이죠. we know God by the way He speaks, conocemos a Dios por la palabra que habla. and the way He speaks represents His heart desire. Y la palabra que habla representa los deseos de su corazón. What will you have faith in? ¿En qué tienes fe? 두고 계십니까? If God has not promised something, Si Dios no ha prometido algo,
If God has not promised anything, 그것에 Si Dios no ha prometido nada, how can we know that He is faithful? ¿cómo podemos saber que Él es fiel? He must promise something. Debe prometer algo. 우리가 신실하시기 전에 그 뭔가를 약속을 우리에게 해 주셔야 하는 전제가 되어지는 것입니다. Before we can talk about His faithfulness, Antes de que podamos hablar acerca de su fidelidad, God's promises las promesas de Dios are in God's word. están en la palabra de Dios. Without God's promises, Sin las promesas de Dios, our faith 우리의 믿음은 is no real faith. nuestra fe no es una fe real. 맞습니다. Yes. I say, read your Bible Lean su Biblia 읽으라고 권면했습니다. slowly, lentamente, attentively, cuidadosamente, 읽으십시오. repeatedly. repetidamente. 읽으십시오. Where message is personal, incite your name there. Repeat it if you don't understand. 그 하나님의 Underline. Donde el mensaje es personal, inserte su nombre. Repite aquello que no entiendas. 읽으세요. The more you think about what you read, Cuanto más pienses acerca de lo que lees, 네. the more you become familiar más familiarizado estarás 친숙하게 되어지죠. with God's voice. con la voz de Dios. 근데 아주 센스티브 민감하게 되는 거죠. Sometimes people say they hear God's voice here. No, here. A veces la gente dice que oye la voz de Dios en sus oídos, pero es en sus corazones. Some will say, He's talking to me. Yes, yes, Father. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. He's talking to me. Oh, God's voice here, not here. Algunas personas dicen, sí, me está hablando, pero no es así, es en tu corazón. Thank you. Thank you. 아, Say 좋아, that. Thank 좋아. you. Thank you. 감사해요, Father, 감사해요. Father, thank you. I'm busy. Father. Padre, gracias, gracias, gracias. No. 그러나 아닙니다. No es así. 가슴으로, 마음으로. The more you think about what you read, Cuanto más pienses acerca de lo que lees, 이 생각하게 될 때 the more familiar más familiarizado you become estarás with His voice. con su voz. 듣는데 아주 예민해지게 되죠. Remember, I told you that God's word represents His heart desire. Recuerden que les dije que la palabra de Dios representa el deseo de su corazón. 열망을 담고 있어요. 말씀이. And the more you think about what you read, Cuanto más pienses acerca de lo que lees, the more your spirit act upon the word. tu espíritu actuará de acuerdo con la palabra. 위에서 행동하게 되어집니다. Okay, let me take you to the book so that you see your spirit Déjenme mostrarles. two must join. Word and spirit must. 예, 하나님의 그 말씀과 ¿Cómo? Anna, Como tu espíritu y la palabra deben unirse. 우리의 영과 하나님의 말씀이 이렇게 만나야 되는 것입니다. 우리의 영과 하나님의 말씀이 yes. Sí, 한번 말씀드리. The word and the spirit la palabra y el espíritu deben unirse marry. o casarse. 우리의 영과 하나님의 말씀이 확 이렇게 만나야 되는 겁니다. Word and spirit must what? La palabra y el espíritu deben hacer qué? Do it. Word and spirit must. La palabra y el espíritu deben, Before you can speak for God. antes de que puedas hablar por Dios, 우리가 먼저 이렇게 마음을 합해야 됩니다. Before you can speak for Him and represent Him, and you say, be He, and the person will be He, be delivered. And the person antes de que puedas hablar por Él y representarle, para que puedas decir, sé sano, sé liberado, sé salvo, y que la persona sea sanada, liberada y salvada. the Word and the Spirit La palabra y el espíritu deben unirse, 아시죠? must marry. deben casarse. 결혼해야 합니다. Today we are facing challenges. Hoy nos enfrentamos a desafíos. We speak words Hablamos palabras without spirit. 그러나 sin el espíritu. 없이 말합니다 우리가. Okay, let's go to the book of First John.
Primera de Juan 5, versículo 14. It says here, now this is the confidence that we have in him, that if we ask anything according to his will, whose will? Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. 누구의 뜻이죠? ¿La voluntad de quién? God is spirit, Dios es espíritu, and his worshipper worship him in spirit and truth. y sus adoradores le adoran en espíritu y en verdad. It means the spirit makes us know that believing is possessing. 다시 말하면 Esto significa que el espíritu nos hace saber que el creer es poseer. 말씀하고 있는 것입니다. Without spirit, your believing. Sin el espíritu, el creer no puede poseer. If I believe to hear you, I say, I believe I will hear you. Without the Spirit of God, I will speak of myself. I'm dreaming. You know, when you dream, Si te digo que te voy a sanar, oraré para que te sanes, pero sin el Espíritu de Dios hablaré de mí mismo. Estoy soñando. 그러지 않습니다. the instant you believe, you possess. En el instante en el que crees, posees. 우리가 The 원하는 걸 instant 갖게 you 되죠. believe, you receive. En el instante en el que crees, recibes. You may mentally ascend and never have. 어떤 사건에 Puede que mentalmente asientas y nunca tengas. 대한 결과는 우리는 갖고 있지 못합니다. You may hope 우리가 and 바라지 never have. Puedes desear fervientemente y nunca tener. Instant 그러나 즉시 you believe, 믿습니다. it is yours. 그러면 El instante en el que crees es tuyo. But take note, Tomen nota. the Spirit of Father El Espíritu del Padre makes us know, nos hace saber, 근데요. reveal the revelation, nos revela 드러나게 하시죠. the insight el conocimiento that believing de que creer is possessing. 바로 내가 원하는 es poseer. 이렇게 공식이 성립되는 것입니다. I was talking of the encouragement. 우리가 지금 계속 Estaba hablando de ánimo. You read our Bible Debemos leer nuestras Biblias slowly. lentamente. It's not like other books. La Biblia no es como otros libros. It's book of books. Es el libro de los libros. 책입니다. Book of books. El libro de los 귀한 libros. 책입니다. 이것은 Holy men were inspired to write. Hombres santos fueron inspirados a escribir 기록한 하나님의 말씀입니다. As they spoke the word that came from heaven. mientras hablaban la palabra que venía del cielo. 기록한 것입니다. So, when you think about what you read, Cuando piensas acerca de lo que lees, the more you think about what you read, cuanto más pienses acerca de lo que lees, the more your spirit 점점 más tu espíritu acts actuará de acuerdo con la palabra. 읽은 하나님의 말씀 위에서 행동하게 되어집니다. without the spirit act upon your word. Sin el espíritu actuando de acuerdo con la palabra, You are speaking of yourself. estás hablando de ti. 말한 것입니다. Okay, how do we possess this? ¿Cómo poseemos esto? 됐습니까? If the word dominates your mouth, Si la palabra de Dios domina tu boca, it will dominate your heart. dominará tu corazón. 되어 있습니다. If the word dominates your heart, Si la palabra domina tu corazón, 한다면 it will influence your conduct and your character. influenciará tu conducta y tu carácter. 영향을 줍니다. When the word dominates your mouth Cuando la palabra domina tu boca and you keep it in your mouth y la mantienes en tu boca 그 말씀을요. and meditate on it, y meditas en ella, it goes down baja to your heart. a tu corazón y empiezas a hacer lo que la palabra dice. If the word does not dominate your heart, Si la palabra no domina tu corazón, 안 한다면 you cannot do what the word says. no puedes hacer lo que la palabra dice. You only confess it, Solo la confesarás, 뿐이에요. but not
doer of the word. pero no serás un hacedor de la palabra. 는 없는 거죠. When it dominates your heart, Cuando domine tu corazón, 하고 가슴까지 지배하게 될 때 말씀이 you do what the word says. harás lo que la palabra diga. Meditation in the word La meditación en la palabra 그것은 is a visit to God. es una visita a Dios. 방문하는 것입니다. Now, when the word dominates your heart, Cuando la palabra domina tu corazón, word to heart, la palabra al corazón, and the word become part of you y la palabra se hace parte de ti, until it by nature change you. 그리고 hasta que por su misma naturaleza te cambie. 시키는 것이 되는 것이죠. That is when it dominates your heart. Es decir, cuando domine tu corazón, By nature, por su propia naturaleza, it change you te cambiará to what God wants you to be. en aquello que Dios quiere que seas. 변화되는 것이죠. When we speak the word 우리가 Cuando hablamos la palabra, 할 때 while praying, mientras oramos, speak the word while preaching, 우리가 cuando predicamos, teaching, cuando enseñamos, not according to God's Spirit, pero no lo hacemos de acuerdo al Espíritu de Dios. it will be idle, 그것은 바로 Serán palabras ociosas, meaningless, sin sentido and oftentimes destructive. y a veces destructivas. 파괴적이 돼서 나를 파괴시키기도 합니다. Can you see the Spirit of God? ¿Pueden ver el Espíritu de Dios 그러니까 Corresponding power I'm talking about. 제가 말하는 y el poder correspondiente del que estoy hablando? 것을 말씀하고 있습니다. Corresponding power. El poder correspondiente. Many express the desire to be filled with the Spirit of God. Muchos expresan el deseo de ser llenos del Espíritu de Dios. 받기를 갈망하는 그런 마음이 있습니다. 하나님의 영에 I want to advise you and I want to tell you something. Quiero aconsejarles y decirles algo. 드리고 싶습니다. You must be grounded in the word. Debes estar arraigado en la palabra 인정되어야 말씀이 여러분들을 받아주셔야 합니다. Before you are filled, antes de ser llenos. else Si no, there will be nothing there. no habrá nada allí de lo que el Espíritu de Dios te haga acuerdo. Let me take you to the book of John 14, 야, verse 26. Juan 14, verso 26. But the helper, Mas el Consolador, the Holy Spirit, el Espíritu Santo, Father will send in my name. a quien el Padre enviará en mi nombre, He will teach you all things. Él os enseñará todas las cosas. Bring to your remembrance. This is what I'm talking about. 아, 예, 예. Yes. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Eso es de lo que estoy hablando. And bring to your remembrance all things that I have said to you. Y os recordará todo lo que yo os he dicho. Now, like what we are, Lo que estamos diciendo, if there is nothing for the Spirit of God to remind you of, si no hay nada de lo que el Espíritu de Dios te haga acuerdo, how will you be there for God Almighty? 그래서 ¿cómo vas a estar allí por Dios Todopoderoso? Servant of God. ¿Cómo serás un siervo de Dios? You want to be filled. Si quieres ser lleno, You must be grounded in the Word. debes estar arraigado en la palabra de Dios. 말씀이 우리를 인정해 주셔야 합니다. Before you are filled, Antes de ser lleno, else there will be nothing si no, no habrá nada for the Spirit of God to remind you of. de lo que el Espíritu de Dios te haga acuerdo. 내가 하는 것은 아무 의미가 없는 것이죠. God used those who has been rooted in the Word. Dios usa a aquellos que han sido arraigados en su palabra, Rooted in His language. arraigados en su lenguaje, 뿌리를 내리고 있는 사람. Who seek His face. los que buscan su rostro. 그렇게 구하는 사람. I think this is the best word to use. God used those who have sought God's face. Dios usa a aquellos que han buscado su rostro, 사용하십니다. Not His hand, no su mano, 손을 찾는 사람들이 아니고 그분의 얼굴을 구하는 사람. but those who sought His face, not His hand.
Pero aquellos que han buscado su rostro, no su mano. 주님은 사용하십니다. Now, 자, not those who carry Bible. No aquellos que llevan la Biblia. 그런 사람이요. Pastor, 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 pastor. pastor. Those who have sought his face, not those who sought his hand. 다시 말하면 Aquellos que han buscado su rostro, no su mano. 분들을 하나님은 사용하십니다. Now, the most important we have talked about. Lo más importante de lo que hemos hablado, Our spirit acts upon the word. nuestro espíritu actúa de acuerdo con la palabra. The spirit makes us to know that believing is possessing. El espíritu nos hace saber que el creer es poseer. 만든 것이다 이렇게 말씀합니다. I'm just giving the summaries. Te estoy dando el resumen. Just giving the 그냥 summary of what 요약합니다. we are 제가. talking about. 네, So 요약합니다. take note. Solo te estoy dando el resumen de lo que estamos hablando. The challenges church are having today, Los desafíos a los que se está enfrentando la iglesia hoy. word and spirit are not joined. La palabra y el espíritu no están unidos. Until word and spirit join or marry, there can be no signs and wonders. Hasta que la palabra y el espíritu no se unan o se casen, no habrán señales ni prodigios. 능력도 없습니다. We continue to say, be healed, be delivered, nothing will happen. Continuaremos diciendo, sé sano, pero no pasa nada. 일어나지 않습니다. We will continue to say, it will rain tomorrow, but nothing. Continuaremos diciendo que lloverá mañana, pero no pasará nada. It will be well. Continuaremos diciendo que irá bien, pero no hay nada que esté bien. Spirit and word must join. El espíritu y la palabra deben unirse. The spirit will be released El espíritu será desatado 됩니다. 드러나시게 되는데요. to the degree 그 어느 hasta el grado 나옵니다. 정도. we stand que estemos 정도가 어디에 있냐면요. in reverence en reverencia 중심에 있습니다. of his word. a su palabra. Spirit of Father will be 아버지요. released El espíritu del Padre será desatado to the degree, hasta el grado 수준 그 도가 있죠. 예, 도수가 있어요. I mean, 수준 to the measure o la medida 능력이 있습니다. 영의 분출의 능량이 we stand que estemos in reverence, en reverencia, 말씀을 경외하는 I mean, in honor es decir, dando honor 영광스럽게 생각하는 of his 존중을 word. a su palabra. 생각하는 정도에 따라 하나님의 능력이 역사하는 것입니다. Now, what do I mean? This means there is a stage, Esto significa que hay una etapa. 말씀합니다. mean there is class. Esto significa que hay una clase. Pastor deep, pastor deeper, pastor deepest. Pastor profundo, pastor más profundo y pastor lo más profundo. 이렇게 나눠져 있는 것입니다. Bishop deep, bishop deeper, bishop deepest. Obispo profundo, obispo más profundo, obispo lo más profundo. 적절한 높은 곳에 있는 감동 이렇게 Evangelist deep, evangelist deeper, evangelist deepest. Evangelista profundo, evangelista más profundo, evangelista lo más profundo. 최고로 깊은 분 이렇게 나눠지게 되는 것이죠. Christian all over the world. Cristianos nacidos de nuevo por todo el mundo. 기독교인들 Deep, Profundo, deeper, más profundo, deepest. lo más profundo. Which stage are you? ¿En qué etapa estás? 머물러 계십니까? The spirit of Father El espíritu del Padre will be released será desatado to the degree hasta el grado 계급으로 나오는데요. we stand en que estemos in reverence en reverencia 경외하는 of His word. a su palabra. 하나님을 경외하는 말씀. So if it is degree, it will be released to the degree. It means to the degree. Some degree will be deep, deeper, deepest. When you say, let there be light,
El grado de algunos será profundo, lo más profundo. Cuando dices, hágase la luz, se hará. Some will receive light tomorrow. Algunos recibirán la luz mañana. Some will receive next week. Algunos recibirán la semana que viene. Some will not receive light. It will be dim. Algunos no recibirán luz, será algo débil. While some, let there be light, they will see light now. Mientras que algunos verán la luz inmediatamente. Stop envy and jealous yourself. 여러분 Dejen de envidiarse y de tener celos entre ustedes. 그런 거 이제 하지 마세요. If someone is in deep, Si algunos están en profundo, don't be jealous of deeper. 자, 깊은 영성 no tengan celos de los que están en más profundo. 시기하지 마세요. If someone is in deepest, Si alguien está en más profundo, you deeper, don't be jealous of deepest. no tengan celos de los que están en lo más profundo. Keep pressing, 계속해서 Sigan insistiendo, 나가세요, 여러분. pressing, sigan insistiendo, pressing. sigan insistiendo. Something is going through your mind. You want to ask which stage I am. Sé que hay algo que está dando vueltas por tu mente. Quieren preguntar en qué etapa estoy. I'm free to tell you. 아, 나는 저 Puedo decirte. You want to hear. Quieren escuchar. People in deeper, no one in this world is in deepest. I'm not in deepest, I'm in deeper. La gente está en lo profundo. La gente está en lo más profundo. Nadie en el mundo se encuentra en el nivel más profundo. Yo no me encuentro en lo más profundo. Me encuentro en más profundo. I'm not in deepest. No estoy en lo más profundo. We're in a world without faith and without hope. We are just moving every day. I'm not in the deepest. I'm deeper, just like you. Estamos en un mundo sin fe ni esperanza. No estoy en lo más profundo. Estoy en más profundo. That is why I'm pressing. 그래서 제가 제 자신 스스로 밀어붙이는 거예요. 제가 자신을 자꾸 격려하며 밀고 나가는 거예요. Es por eso que sigo insistiendo. Corriendo la carrera. 그래서 계속해서 그 달리기를 해요. Fight, good fight. Peleando la buena batalla. Hallelujah. 할렐루야. I know many people are waiting for a touch. Sé que mucha gente está esperando por un toque. You need maintenance. Necesitas mantenimiento. 받고 유지시킬 수 있는 분들은 This 여러분들이세요. message will help you to maintain the blessing you are receiving. Este mensaje les ayudará a mantener la bendición que están recibiendo. 되는 말씀이 되기를 바랍니다. Finally, Finalmente, a group of pastors came to me un grupo de pastores vino to talk to me a hablar conmigo about the issue of faith acerca del asunto de la fe, because of what was happening in their ministry. 그분들의 debido a lo que les estaba pasando en su ministerio. 삶에 대해서 물어보셨어요. They believe Ellos creyeron they have little faith. que tenían poca fe 이렇게 말했습니다. And I said to them, y les dije, if you want to have great faith, si quieren tener una gran fe, 원한다면 you need to have great God. 여러분은 necesitan tener a un gran Dios. 이렇게 말했습니다. Tell your neighbor, if you Observa, want to 말씀하세요. have great faith, Dile a tu vecino, si quieres tener una gran fe, 위대한 믿음을 갖기를 you 원한다면 need to have a great God. necesitas tener un gran Dios. 위대한 하나님을 가져야 합니다. I said to them, 제가 그분들에게 말씀했어요. it was not your faith that was too little, but your God. Les dije que no era su fe que era demasiado pequeña, sino que era su Dios. 하나님을 갖고 계세요. 제가 이렇게 했습니다. It was not your faith that was too little, but your God that is too little. 여러분의 믿음이 적은 게 아니라 Because your God is the source of your faith.
여러분들이 Your God 아주 is the 작은 giver of your faith. 하나님을 갖고 계세요. No era que su fe era demasiado pequeña, sino que era su Dios, el que era pequeño, ya que su Dios es la fuente, el dador de su fe. What is faith? ¿Qué es la fe? Faith means committing yourself La fe significa comprometerse uno mismo 확 들여버리는 건데요. and your things y tus cosas 그런 것들을 헌신하는 거죠. to someone a alguien wiser, más sabio, 지혜로운 분에게 clever, más listo, powerful 아주 강 más poderoso than you. que tú. Who is powerful than you? ¿Quién es más poderoso que tú? G-O-D. Dios. D-I-O-S. It is not possible for someone to stretch hand and you see people vomiting, people didn't get healed. God want to use me to impart anointing to you. I must be able to be grounded with the message. How come about this anointing? What is the meaning of anointing? Such a person must be grounded in the word of God because No es posible que alguien estire la mano y veas a la gente vomitando, siendo sanada. Dios quiere usarme para impartirte unción. Debo ser capaz de estar arraigado en el mensaje. ¿Cómo es que tiene esta unción? ¿Cuál es el significado de la unción? Tal persona debe estar arraigada en la palabra de Dios, porque las promesas de Dios solo están en la palabra de Dios, y lo que llevo son las promesas de Dios. Por lo tanto, sin las promesas de Dios no hay palabra de Dios. it is not possible for God to send someone who has a gift of healing, gift of prophecy, gift of deliverance, and he will not be able to explain God better. What he's doing, he will be able to explain it. It's like a chemistry master who is sound practically, or biological master, or mathematics master. There is no mathematics teacher or professor who is sound, grounded, that will not be able to explain himself literally and otherwise. No es posible que Dios mande a alguien que tenga el don de la sanidad, la liberación, la profecía, que no puede explicar a Dios mejor. Ser capaz de explicarlo es como un maestro en matemáticas, biología o química, que es sólido, que está arraigado. Y no hay ningún profesor que sea sólido o bien arraigado que no sea capaz de explicar. 할 수 있다 이렇게 말씀합니다. Once again, Una vez más, faith means committing yourself la fe significa comprometerse a sí mismo and your things 우리의 y tus cosas 드리는 것입니다. to someone else a alguien más 그런데요, who is wiser, sabio, 지혜로운 분이시죠. Jesus, Jesús, who is clever, más inteligente, Jesus, Jesús, who is smarter, más listo, Jesús, powerful, más poderoso, Jesus. Jesús. When you talk of believing, Cuando hablas de creer, believing creer en Dios in God, significa committing yourself comprometerse a sí mismo 드리는 겁니다, 그분께. and your things y tus cosas to God a Dios 것이죠. and trust Him y confiar en Él to accomplish them para lograrlo por ti. 하나님께서 나에게 이루신 그것을 위하여 완전히 주님께 다시 들려드리는 것입니다. Thank you. Muchas gracias. 감사합니다. 기도하겠습니다. I know whatever will happen, Sé que cualquier cosa que pase de un momento a otro, 모든 것들은 you know the source. 여러분 누구시? conoces la fuente, 우리 주님이십니다. You know the power you are under. conoces el poder al que estás sometido. Tell your neighbor, I know the power I'm under. 자, 내가 Dile a tu vecino, conozco el poder al que estoy 놀라운 sometido. 능력을 알고 있습니다. 말씀해 보세요. If God has not promised me
하나님 Si Dios no me ha prometido 하셨다면 or order me, instruct me, ordenado o instruido, 하셨다면 command me mandarme to come to Korea 하나님의 a venir a Corea 까지 오는 and 것에 대해서 impart the blessing of God a impartir las bendiciones de Dios to the minister here. a los ministros de Dios que están aquí. If I force myself to come, Si me esfuerzo a venir, 믿음을 쳐서 제가 여기 왔다면 I'm not believing, no estoy creyendo, 아닙니다. but dreaming, sino soñando, 스스로 생각하고 있을 뿐입니다. because I do not believe porque no creo 때문에 in something factual, en algo basado en los hechos, but my own imagination. sino en mi propia imaginación. 그 자기의 상상을 제가 의지하고 있는 것입니다. So I'm here Estoy aquí 제가 by command of God. por mandamiento de Dios. 왔습니다. I'm instructed to come here. Se me ha ordenado que venga aquí. Instruction of God, I'm here. Por instrucción de Dios, estoy aquí. Because without God's promises, Porque sin las promesas de Dios, no real faith. no hay fe real. There is God's promises. Hay promesas de Dios. 들이 있습니다. Now it is time to deliver it. Ahora es tiempo de entregarlas. 좋습니다. Thank you. Gracias. 합니다. Yes, I have a word of advice 하나님의 그 말씀은 여러분에게 Tengo un consejo 드립니다. for the church 네, 교회를 위해. para la iglesia all over the world. 자, 그리고 전 de todo el mundo. Healing, deliverance, La sanidad, la liberación, prophecy, la profecía all of God's blessings y todas las bendiciones de Dios are hindered son obstaculizadas by money. por el dinero. 돈 때문에 그런 것들이 방해를 받습니다. It is not possible to heal people and collect money. No es posible sanar a la gente y recaudar dinero. It is not possible because of corresponding power. No es posible debido al poder correspondiente. 그는 반응하지 않고는 We cannot deliver and receive money 그리고 because that delivering gift is not for sale. No podemos liberar y recibir dinero porque ese don de la liberación no se vende. When it is time to heal, it is time to give 하나님께서 우리에게 what God has given us. Cuando es tiempo de sanar, es tiempo de dar lo que Dios nos ha dado. So today, you can see church all over the world. Hoy ves a la iglesia por todo el mundo. You can see the age of healing, deliverance, prophecy seems to have passed. It's not past. Jesus is the same yesterday, today, and forever. It is money, 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 money. Those gifts are not for sale. Puedes ver que la época de la sanidad, la liberación, la profecía parece que ha pasado. No ha pasado. Jesús es el mismo ayer, hoy y para siempre. Es el dinero. Esos dones no están a la venta. 돈이 그런 것들을 사라지게 만드는 원인이 되는 것입니다. God will send his people, the helper, that will support our mission, that will support us. When we give freely, God will raise people, partner all over the world, that will give and bless the ministry, bless you abundantly. Not the congregation, but let this Dios mandará a su gente, al ayudador, que apoyará nuestra misión, que nos apoyarán cuando damos de gracia. Dios levantará a la gente, socios por todo el mundo, que darán y bendecirán al ministerio abundantemente, no a la congregación. Dejen que esto venga del corazón de la congregación. These are the challenges I have, Estos son los desafíos a los que me enfrento. and I find it difficult to begin travel all over the world for revival because of these challenges of money. 제가 Encuentro difícil viajar por todo el mundo
por avivamiento, por estos desafíos con el dinero. 저에게도 있습니다. Because before I was traveling from country to country, but when I discovered the challenges of money, money hinders the blessing, money hinders the healing, money hinders the deliverance. Even if the richest man in the world is sick, and you pray for him, don't collect anything. Don't expect anything from him. Let it come from his heart, whatever he's given, 제가 so that it will not look as if healing is for sale. Antes viajaba de país a país, pero descubrí que el dinero obstaculizaba la sanidad, la bendición, la liberación. Incluso si el hombre más rico del mundo está enfermo, no recaudes dinero ni esperes nada de él. Deja que salga de su corazón lo que sea que dé, para que no parezca que la sanidad está a la venta. I stopped traveling from country to country for the past 5 years because when I saw the challenges and I realized that the gift of God that was coming from me was not completely delivered. And I asked, what is the cause of not being able to deliver 90% of the gift? The Lord said to me, money is the hindrance. 제가 Dejé de viajar de país en país por los últimos 5 años. Cuando vi los desafíos, me di cuenta que el don de Dios que venía de mí no estaba siendo entregado completamente. Y me pregunté que cuál era la razón de no ser capaz de entregarlo, el 90% del don. Y el Señor me dijo que el obstáculo era el dinero. 이렇게 말씀하셨어요. In those 6 years when I was moving from one country to another, when I stretched hand, this is the will of God, to heal this man. And I stretched hand to heal. There's hindrance. I said, God, what is this? This person you are praying for, they have collected money from him. Are you want to sell the gift? No, sir. No. 예, 제가 6년 전에는 En aquellos años, cuando iba de país en país, cuando estiraba mi mano para sanar y era la voluntad de Dios, había un obstáculo. Y dije, Dios, ¿qué es esto? Y Él me dijo que la persona por la que estaba orando le habían pedido dinero. Y me dijo, ¿quieres vender el don? Y dije, no, Señor. 팔래? 너에게 준 은사를 팔래? 하나님 이렇게 저에게 물어보셨습니다. 그래서 제가 이렇게 손을 이렇게 했습니다. So I know we have many things we need to do with money. Sé que tenemos muchas cosas que hacer para las que necesitamos dinero. A place for the revival need to be higher, fine. That is good. Lighting everything, the management, fine. But there's those sick people, people that really in need of salvation, healing, miracle, deliverance. I think those people, we should be very careful that before they receive those things, there should be no exchange by barter, healing, money, healing, no. This should be given. When you give people freely, people will surprise you. They will give you what you are not expecting. Because when you are asking someone who is sick to give you something, at that moment, what you ask him to give you, he will give you. But if you are not asking him to give you something and it's he and it's well, if you ask him before 5,000, he may give you billion. Se necesita alquilar un sitio para el avivamiento. Eso es bueno. Iluminación y administración. Bien. Pero la gente enferma, la gente que está en verdadera necesidad de sanidad, de salvación, liberación, debemos tener mucho cuidado a la hora de recaudar dinero de esta gente. No debe de haber un cambio de dinero por sanidad. Cuando das a la gente de gracia, la gente te sorprenderá. Te darán aquello que no estás esperando. Si le pides a alguien que está enfermo que te dé, lo que le pidas te lo dará. Pero si no le pides que te dé algo y es sanado, si le hubieras pedido 5,000, puede que te dé billones de agradecimiento. Ese es el tipo de agradecimiento que Dios acepta.
when it is time for revival crusade, it is time to hear the will of God. If it is the will of God for revival, what to use, money to spend, the Lord will provide it in a big way, not from the sick one or people coming, but God will provide it in a wonderful way. So therefore, I ask God, before I will begin to move for revival, I want God to raise my standard financially. Anywhere I go, I want to support them 50% of whatever they spend. I want to give them, so that will challenge the organization. Cuando es tiempo de avivamiento o cruzada, es hora de escuchar la voluntad de Dios. Si es la voluntad de Dios que haya avivamiento, qué usar y el dinero para gastar, el Señor lo proveerá grandemente, pero no de los enfermos o de la gente que viene, sino que Dios proveerá en una manera maravillosa. Le pedí a Dios que antes de ir a avivamientos, quiero que Dios eleve mi estándar económico. A donde vaya, quiero ayudarlos con el 50% de lo que gasten. Quiero dárselos. Eso desafiará a los organizadores. Yo y mis socios de todo el mundo estamos listos para hacer esto. Yes, 예, 그렇습니다. because this will reduce the hindrance, the trouble that against the gift of God. Sí, esto reducirá los obstáculos, el problema que está en contra del don de Dios. 50%, I and my partners all over the world. Yo y mis socios de todo el mundo estamos listos para dar el 50%. 50%씩 제가 거기다 대요. As God Almighty will not want me to stand here and begin to say, give me money, give me money, give me money. So also my partner all over the world, they would not like me to stand in the congregation and say, I need money, I need money. Dios Todopoderoso no me permitirá estar aquí y pedir dinero. Y también a mis socios no les gustaría que estuviera aquí y dijese, necesito dinero. So thank you very much. Muchas gracias. Once again, 다시 말씀합니다. I and my partner all over the world, 50% of whatever you might have spent to make this Una vez más, mis socios de todo el mundo y yo estamos listos para donar el 50% de lo que hayan gastado al hacer esta maravillosa conferencia para pastores. Muchas gracias para dar el 50%. De ustedes 50% y nosotros 50%. So if there's any area the money comes from that is against the God's promises, Si hay algunas áreas donde venga el dinero que sea en contra de la promesa de Dios, no es demasiado tarde para devolverlo. so thank you. Gracias. So let us rise up and pray. First, the message we receive, we need to pray for God's guidance. Rise up for prayer. 자, 일단은 그럼 잠깐만. Levantémonos y oremos. Primero, el mensaje que recibimos. Necesitamos orar para que Dios nos guíe. 말씀을 가지고 우리가 지금 기도하는 시간을 갖도록 하겠습니다. You open your lips 자, 여러분들이 Ahora abran sus labios and ask God, y pídanle a Dios, Holy Spirit, Espíritu Santo, make me your disciple. hazme tu discípulo, 제자로 만들어 주십시오. Sanctify my heart. santifica mi corazón. 자, Prayer. Ore, 성결하게 해서 Again. 기도하겠습니다. Holy Spirit, Espíritu Santo, make me your disciple. hazme tu discípulo, Sanctify my heart. santifica mi corazón. Ore. 주님 감사합니다. 오늘 이렇게 귀한 말씀, 생명의 말씀, 영적인 말씀 주시면 아버지 감사합니다. 하나님의 종들과 함께 그 전에 모여서 아버지 세운 피값을 흔히 재단에 모여서 주님 기도합니다. 거룩하신 성령님, 우리를 하나님의 제자로 만들어 주시며 제자로 받아 주시며 우리의 마음을 정결하도록 하나님께서 인도해 주시기를 주님 기도드립니다. 성령 In 인도해 주시고 Jesus' 예수의 이름으로 name, we 기도합니다. pray. En el nombre de Jesús oramos. Amen. 예수의 이름으로 Amén. 아멘. Sanctification of your heart is for salvation of your soul. You open your lips again with all your soul and your spirit. You have seen how the word of God working in the spirit.
how the Spirit of God working in the Spirit, how the name of Jesus working in the Spirit, how the power of anointing working in the Spirit. Open your lips, Holy Spirit, make me. La santificación de su corazón es para la salvación de su alma. Han visto cómo la palabra de Dios obra en el Espíritu. 하나님의 거룩하신 El poder de 성령이여, Dios 주님의 obrando en el 영광과 Espíritu. 복을 Como el nombre de Jesús obra en el Espíritu. Como el poder de la unción obra en el Espíritu. Abre tus labios y pide al Espíritu Santo que te haga su discípulo. Señor, santifica mi corazón. Ore. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amen. Amén. Thank you, Lord. Gracias, Señor. Glory be to God. A Dios sea la gloria. Tell your neighbor, I'm a disciple. Dile a tu vecino, soy un discípulo. Tell your neighbor, I'm a disciple. Dile a tu vecino, soy un discípulo. Un discípulo de Jesús. Tell your neighbor, I'm disciple. Dile a tu vecino, soy discípulo de Jesús. Because my heart has been sanctified. Porque mi corazón ha sido santificado. Soy discípulo. Hallelujah, you may be seated. Aleluya, pueden sentarse. All over the world. Televidentes de todo el mundo. 여러분들에게 말씀드립니다. I pray for your resurrection. Oro por su resurrección. I pray for your deliverance. Oro por su liberación. It is the will of God for you to be delivered. Es la voluntad de Dios que seas liberado. It is the will of God for you to be delivered. Es la voluntad de Dios que seas liberado. Be delivered in the name of Jesus. Sé liberado en el nombre de Jesús. Pastor, Pastores en todo el mundo. 있는 목회자 여러분들, I know thousands of ministers Sé que miles de ministros de Dios nos están viendo are under the influence of this telecast. 이 놀라운 y están bajo la influencia de esta transmisión. Receive your, Recibe tu impartición. be increased. Crece en el nombre de Jesús. Be increased in the name of Crece en el nombre de Jesús. increase in the name of Crece en el nombre de Jesús. Crece en el nombre de Jesús. 예수의 이름으로 Crece en el nombre de Jesús. increase in the name of Crece en el nombre de Jesús. the grace to be increased and to be expanded in the ministry and the gift of God has been given to you in the name of Jesus. La gracia de crecer y de expandirse en el ministerio y el don de Dios se les ha dado. It is the will of God to increase. Es la voluntad de Dios que crezca. To 임파트시 되기를 원합니다. it is the will of God to expand your territory. Es la voluntad de Dios expandir su territorio. 하나님의 뜻입니다. Su territorio en los negocios del reino. Se han expandido en el nombre de Jesús. 힘으로 Thank you, 확장될지어다. Lord. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Muchas gracias. 실무위원들